They live downstairs. Mereka tinggal di lantai bawah. Do you have some time? Apakah kamu punya waktu? He has got a good camera. Dia punya kamera yang bagus. She has been absent from school for 5 days. Dia telah absen dari sekolah selama 5 hari. Keep an eye on the bags. Jaga tas-tas itu. Time flies like an arrow. Waktu berlalu seperti panah. I caught 3 fish yesterday. Saya menangkap 3 ikan kemarin. You can go if you want to. Kamu boleh pergi jika kamu ingin. This hat is mine. Topi ini punya saya. I had hoped to save more money. Saya berharap bisa menabung lebih banyak uang. I had breakfast at 7:30. Saya sarapan pada pukul 7:30. The dog was digging a hole. Anjing itu sedang menggali lubang. Nothing is missing. Tidak ada yang hilang. He is capable of teaching French. Dia mampu mengajar bahasa Prancis. Will you show me your photo album? Apakah kamu bisa menunjukkan album foto kamu? Where is the entrance to the museum? Di mana pintu masuk ke museum? He is always with me. Dia selalu bersama saya. How old is your grandfather? Berapa umur kakekmu? He's always been kind to me. Dia selalu baik terhadap saya. Hey, what happened? Hei, apa yang terjadi? He plays soccer. Dia bermain sepak bola. Please pass me the butter. Tolong berikan saya mentega itu. May I go to the movies tonight? Bolehkah saya pergi ke bioskop malam ini? Let's open the window. Ayo, buka jendela. My brother works in a bank. Saudara laki-laki saya bekerja di sebuah bank. She lives quite close by. Dia tinggal di dekat sini. He ran out of money. Dia kehabisan uang. I'm just beginning. Saya baru saja mulai. I have a bad headache. Saya menderita sakit kepala yang buruk. He is eating. Dia sedang makan. His answer is different from mine. Jawabannya berbeda dari saya. These products are selling like hotcakes. Produk ini sangat laris. Did you have a good time yesterday? Apakah kamu bersenang-senang kemarin? Close your eyes, please. Tolong, tutup mata kamu. She wants to be a designer. Dia ingin menjadi seorang desainer. They have lived in this town for 10 years. Mereka telah tinggal di kota ini selama 10 tahun. All of my friends like soccer. Semua teman saya suka sepak bola. He returned from Holland in June. Dia kembali dari Belanda di bulan Juni. I'm sorry, I dropped my knife. Saya minta maaf, saya menjatuhkan pisau. I have many things to do. Banyak hal yang harus saya lakukan. My joints ache. Sendi saya sakit. I must visit my friend in the hospital. Saya harus mengunjungi teman saya di rumah sakit. It is very cold today, isn't it? Sangat dingin hari ini, benar bukan? He is said to be a good doctor. Katanya, dia akan menjadi dokter yang baik. I'd like to send this package to Japan.
Saya ingin mengirim paket ini ke Jepang. This beer is not cold enough. Bir ini tidak cukup dingin. I hope my dream will come true. Saya harap mimpi saya bisa menjadi kenyataan. I waited for her for a long time. Saya menunggunya sangat lama. She has just turned 12. Dia baru saja berusia 12. I went for a walk in the park. Saya pergi berjalan-jalan ke taman. No one could solve the problem. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah itu. Does someone here speak Japanese? Apakah ada yang berbahasa Jepang di sini? We had a very hot summer this year. Kami mengalami musim yang sangat panas di tahun ini. Are seats available? Apakah tempat duduk masih tersedia? He was robbed of all his money. Dia merampok semua uangnya. May I try it on? Bolehkah saya mencobanya? He's 2 years older than Mary is. Dia 2 tahun lebih tua dari Mary. You look pale today. Kamu terlihat pucat hari ini. He was just behind me. Dia berada tepat di belakang saya. You have a little fever today, don't you? Kamu sedikit demam hari ini, bukan? I received your letter. Saya menerima suratmu. Were you busy yesterday? Apakah kamu sibuk kemarin? How long did they live in England? Berapa lama mereka tinggal di Inggris? I would like to eat sushi. Saya ingin makan sushi. They are all the same. Mereka semua sama. I'll be back in a wink. Saya akan kembali dalam sekejap. Visitors may not feed the animals. Pengunjung tidak boleh memberi makan hewan. He can swim well. Dia mahir berenang. I am counting on you. Saya mengandalkanmu. This is my dog. Ini adalah anjing saya. I'll wait for you. Saya akan menunggumu. He stopped the car. Dia menghentikan mobil. You must study hard. Kamu harus belajar keras. Name and address, please. Tolong sebutkan nama dan alamat. My room faces east. Kamar saya menghadap timur. Let's finish it right away. Ayo, langsung selesaikan ini. Every student has access to the library. Setiap murid memiliki akses ke perpustakaan. Staying home isn't fun. Tinggal di rumah tidak menyenangkan. Don't drop that cup. Jangan jatuhkan cangkir itu. Be quiet or the baby will wake up. Jangan berisik, atau bayi itu akan bangun. Physics is my favorite subject. Fisika adalah mata pelajaran favorit saya. My house is near the station. Rumah saya di dekat stasiun. Fruits have seeds in them. Buah-buahan memiliki biji di dalamnya. English is difficult to learn. Bahasa Inggris sulit untuk dipelajari. I need first aid. Saya butuh pertolongan pertama. A driver was sleeping in the car. Seorang supir tidur di dalam mobil. I've got to go now. Saya harus pergi sekarang. I'd like to see your sister. Saya ingin melihat saudara perempuanmu. The pain was terrible. Sakitnya terasa luar biasa. I want to send this letter to Japan.
Saya ingin mengirimkan surat ini ke Jepang. He wakes up early. Dia bangun pagi. This problem is difficult to solve. Masalah ini sangat sulit untuk diatasi. I remember seeing her somewhere. Saya ingat pernah melihatnya di suatu tempat. He took off his glasses. Dia melepas kacamatanya. He has broken the record. Dia telah memecahkan rekor. I can't stop laughing. Saya tidak bisa berhenti tertawa. I have to comb my hair. Saya harus menyisir rambut. I like to travel by myself. Saya suka bepergian sendiri. The boy acknowledged having lied. Laki-laki itu mengaku telah berbohong. Is it hard to speak English? Apakah sulit berbahasa Inggris? Plants die without water. Tanaman ini akan mati jika tidak ada air. I go home early every day. Saya pulang ke rumah lebih awal setiap hari. Have you ever been to Canada? Pernahkah kamu ke Kanada? You look very tired. Kamu kelihatan sangat lelah. I've met him on several occasions. Saya bertemu dengannya di beberapa acara. Whose is this book? Buku ini milik siapa? She is a very good teacher. Dia adalah guru yang baik. I wanted red shoes. Saya ingin sepatu merah. It's awfully hot today. Hari ini sangat panas. Tom goes to school on foot. Tom berjalan kaki ke sekolah. They forgot to lock the door. Mereka lupa mengunci pintunya. All of us were silent. Kami semua sangat tenang. Who is your teacher? Siapa guru kamu? The box is almost empty. Kotak ini hampir kosong. This flower is beautiful, isn't it? Bunga ini indah, bukan? Why did you do that? Mengapa kamu melakukannya? What are they made of? Terbuat dari apakah ini? Have you ever seen a kangaroo? Apakah kamu pernah melihat kanguru? We moved into a new house. Kami pindah ke rumah baru. There's no evidence. Tidak ada bukti. I looked for the key. Saya mencari kunci. I'm learning music. Saya mempelajari musik. He comes round once a week. Dia datang seminggu sekali. Sugar dissolves in water. Gula larut dalam air. Count me in. Aku ikut. Let's take a break. Ayo istirahat sejenak. The boy ran away. Laki-laki itu kabur. May I help you? Ada yang bisa saya bantu? Many people were deceived by the advertisement. Banyak orang tertipu dengan iklan itu. Does this hurt? Apakah ini sakit? Are you coming with me? Apakah kamu ikut dengan saya? Your bath is ready. Air mandi kamu sudah siap. She runs faster than I do. Dia berlari lebih cepat daripada saya. I'm tired now. Saya merasa lelah sekarang. Don't let me down. Jangan mengecewakan saya. Will you help me with my homework? Apakah kamu bisa membantu saya mengerjakan PR? He is still here. Dia masih di sini. We will never agree. Kami tidak akan pernah setuju.
I am beginning to remember it. Saya mulai mengingatnya. The new museum is worth visiting. Museum baru itu layak dikunjungi. The weather is usually hot in July. Cuaca biasanya panas di bulan Juli. Tom wants to go to Japan. Tom ingin pergi ke Jepang. I'll give you a prescription. Saya akan memberikan resep kepada kamu. My brother sends you his regards. Saudara laki-laki saya mengirim salam untukmu. I am accustomed to cold weather. Saya sudah terbiasa dengan cuaca yang dingin. Where will we eat? Di mana kita akan makan? Stay home so that you can answer the phone. Tinggallah di rumah supaya kamu bisa mengangkat telepon. I can ride a horse. Saya bisa menunggang kuda. You'd better not go. Kamu lebih baik tidak pergi. This is their house. Ini adalah rumah mereka. Can you help me? Bisakah kamu membantu saya? We're going to have a test today. Kami akan menghadapi ujian hari ini. Do you go to school by bus? Apakah kamu menggunakan bus untuk pergi ke sekolah? We live near a big library. Kami tinggal di dekat sebuah perpustakaan besar. Everybody loves music. Setiap orang menyukai musik. I like neither of them. Saya tidak suka satupun dari mereka. I lost my watch. Saya kehilangan jam tangan. Excuse me, who are you? Permisi, siapa kamu? Can you come for dinner tonight? Apakah kamu bisa datang untuk makan malam ini? The supermarket opens at 10 o'clock. Supermarket itu buka pada pukul 10. Were you out last night? Apakah kamu keluar kemarin malam? Have you eaten lunch yet? Sudahkah kamu makan siang? We arrived at the office on time. Kita sampai di kantor tepat waktu. Don't be taken in by his words. Jangan terpengaruh kata-katanya. A turkey is a little bigger than a chicken. Turki sedikit lebih besar dari ayam. How many books do you have? Berapa banyak buku yang kamu punya? There is a fork missing. Ada sebuah garpu yang hilang. I know she is sleeping. Saya tahu dia sedang tidur. They are pretty. Mereka cantik. I am happy. Saya bahagia. Have you seen my glasses anywhere? Pernahkah kamu melihat kacamataku dimanapun? He went to a fruit store first. Dia pergi ke toko buah dulu. It was a dark night. Malam yang gelap. I want some water. Saya ingin air. These aren't my books. Ini bukan buku-buku saya. I am pretty sure. Saya sangat yakin. The weather forecast is not necessarily reliable. Perkiraan cuaca tidak bisa terlalu diandalkan. I'll tell you a secret. Saya akan menceritakan padamu sebuah rahasia. Show me another camera. Tunjukkan kamera lainnya kepada saya. Can you speak French? Bisakah kamu berbahasa Prancis? I have an earache. Saya sakit telinga. Prices continue to rise. Harga terus melonjak naik. The cat is very cute. Kucing itu sangat lucu. Our teacher speaks French as well as English.
Guru kami berbahasa Prancis dan juga Inggris. He married my sister. Dia menikahi saudara perempuan saya. Is there a supermarket near here? Apakah ada supermarket di dekat sini? You should follow your doctor's advice. Kamu harus mendengarkan nasihat dokter. Please come to my house. Silahkan datang ke rumah saya. They visit us from time to time. Mereka berkunjung dari waktu ke waktu. I can swim well. Saya mahir berenang. I can do it in half the time. Saya bisa melakukannya setengah lebih cepat dari waktunya. She'll do it in 24 hours. Dia akan melakukannya dalam waktu 24 jam. I have to iron my shirt. Saya harus menyetrika pakaian saya. My wife is preparing dinner right now. Istri saya sedang mempersiapkan makan malam sekarang. Did she come with him? Apakah dia datang bersamanya? English is easy to learn. Bahasa Inggris mudah untuk dipelajari. Wait for a moment outside the room. Tunggulah sebentar saja di luar kamar. I don't like this watch. Saya tidak suka jam tangan ini. Don't make the same mistake again. Jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi. He owes his success to his parents. Dia sukses karena kedua orang tuanya. I'm so happy. Saya sangat senang. He is popular among us. Di antara kita, dia yang paling populer. He described the scene in detail. Dia menggambarkan kejadian dengan sangat detail. Add a little sugar and cream. Tambahkan sedikit gula dan krim. He is watching TV. Dia sedang nonton TV. Keep this money for me. Simpan uang ini untukku. They greeted me with a smile. Mereka menyapa saya dengan senyum. I felt like crying. Rasanya saya akan menangis. He became rich. Dia menjadi kaya. Where's the restroom? Di mana kamar mandi? There is a pair of scissors on the desk. Ada sepasang gunting di atas meja. I ate a hamburger and ordered another. Saya makan sebuah hamburger dan memesan satu lagi. The island is warm all year. Pulau itu hangat sepanjang tahun. I wish I earned more money. Saya berharap saya bisa mendapat lebih banyak uang. I put it in the drawer. Saya meletakkannya di dalam laci. We depend on you. Kami bergantung padamu. I felt very happy. Saya merasa sangat bahagia. I returned home by train. Saya menggunakan kereta api untuk kembali ke rumah. Nothing remained in the refrigerator. Tidak ada yang tersisa di kulkas. I fell in love with her at first sight. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama kepadanya. It snowed in Osaka. Salju turun di Osaka. There are many words that I don't understand. Ada banyak kata-kata yang tidak saya mengerti. Some boys came into the classroom. Beberapa laki-laki masuk ke kelas. It is difficult for me to answer the question. Sulit bagi saya untuk menjawab pertanyaan itu. Come and help us. Datang dan bantu kami. No news is good news. Jika tidak ada berita, berarti berita bagus. This box is full of books. Kotak ini penuh dengan buku-buku.
There is no hope of success. Tidak ada harapan untuk sukses. I am terribly hungry. Saya sangat lapar. Water freezes at 0 degrees centigrade. Air membeku pada 0 derajat Celcius. I slept 9 hours. Saya tidur 9 jam. They made me go there. Mereka yang memaksaku pergi ke sana. My money was stolen. Uang saya dicuri. May I borrow your dictionary? Bolehkah saya meminjam kamusmu? My father was busy. Ayah saya sibuk. He stopped to talk to them. Dia berhenti bicara dengan mereka. The sooner, the better. Lebih cepat, lebih baik. This is Mary's dog. Ini adalah anjing Mary. I don't like coffee. Saya tidak suka kopi. It'll snow tomorrow. Besok akan turun salju. He is a kind boy. Dia adalah anak yang baik. The meeting, in short, was a waste of time. Singkatnya, pertemuan ini benar-benar membuang waktu. His aim is to become a doctor. Impiannya adalah menjadi seorang dokter. Are you new here? Apakah kamu orang baru di sini? Obviously, he is wrong. Jelas sekali dia yang salah. Whose friend is he? Teman siapa dia? She has a daughter who is a pianist. Dia memiliki seorang anak perempuan pianis. The boy is kind. Laki-laki itu baik. She is practicing the violin now. Dia sedang berlatih biola sekarang. She told me she knew my brother. Dia memberitahu saya bahwa dia kenal saudara laki-laki saya. I'm from Singapore. Saya berasal dari Singapura. Please do it quickly. Tolong lakukan dengan cepat. Whose shoes are these? Sepatu ini milik siapa? I love this picture. Saya suka gambar ini. I forgot to lock the storeroom. Saya lupa mengunci gudang. I belong to the swimming club. Saya dari klub renang. It was a great shock to me. Ini benar-benar mengejutkan saya. You're a genius. Kamu adalah seorang jenius. I don't know where my watch is. Saya tidak tahu di mana jam tangan saya berada. He was very happy. Dia sangat gembira. Her face turned red. Wajahnya jadi merah. All the flowers in the garden are yellow. Semua bunga di kebun berwarna kuning. My uncle has made me what I am today. Paman saya telah menjadikan saya seperti sekarang ini. I'd like to have a coffee. Saya ingin minum kopi. He's very angry with you. Dia sangat marah kepadamu. Do you have one? Apakah kamu punya satu? Is he your teacher? Apakah dia gurumu? We are the first to arrive. Kita yang pertama tiba. I usually walk to school. Saya biasanya berjalan kaki ke sekolah. Don't change your mind. Jangan berubah pikiran. Whose pencil is this? Pensil milik siapa ini? Will you please call me this evening? Bisakah kamu menelpon saya sore ini? I had lost my pen. Saya menghilangkan pena saya. Do you like black cats? Apakah kamu suka kucing hitam? Can I help? Bisakah saya membantu? Everybody likes him.
Semua orang menyukainya. I think so. Saya berpikir demikian. What does she have? Apa yang dia miliki? I'll call you later today. Saya akan meneleponmu hari ini. They are my classmates. Mereka adalah teman sekelas saya. We usually have lunch at noon. Kami biasanya makan siang di tengah hari. He has no children. Dia tidak memiliki anak. Can I use this bike? Bolehkah saya menggunakan sepeda ini? He was sitting between Mary and Tom. Dia duduk di antara Mary dan Tom. You really shouldn't use pirated software. Kamu benar-benar tidak seharusnya menggunakan perangkat lunak bajakan. Leave me alone, please. Tolong tinggalkan saya sendiri. Have you ever seen Tokyo Tower? Apakah kamu pernah melihat menara Tokyo? Good students study hard. Murid yang baik belajar dengan tekun. She is a wealthy woman. Dia adalah wanita kaya. What do you usually do on Sundays? Apa yang biasanya kamu lakukan di hari Minggu? He played tennis. Dia bermain tenis. The food is getting cold. Makanannya jadi dingin. What do you have? Apa yang kamu punya? Let me go alone. Biarkan saya pergi sendiri. Don't be afraid to make mistakes when speaking English. Jangan takut untuk melakukan kesalahan saat berbahasa Inggris. They have their own troubles. Mereka memiliki masalah sendiri. When I came home, John was studying. Ketika saya pulang ke rumah, John sedang belajar. This novel is difficult to understand. Novel ini sulit untuk dipahami. The box is made of wood. Kotak ini terbuat dari kayu. I'll be absent tomorrow. Saya akan absen besok. Not all of us can speak English. Tidak semua dari kita bisa berbahasa Inggris. Could you bring me a pillow and blanket, please? Bisakah kamu membawakan sebuah bantal dan selimut? What do you do? Apa yang kamu lakukan? I like your car. Saya suka mobilmu. Wash your face. Basuh mukamu. For here or to go? Untuk di sini atau bawa pulang? When do you play tennis? Kapan kamu bermain tenis? Don't spill the beans. Jangan bocorkan rahasia ini. He gave up smoking 2 years ago. Dia berhenti merokok 2 tahun yang lalu. Are you free this afternoon? Apakah kamu punya waktu luang sore ini? Winter in New York can be very cold. Musim dingin di New York sangat dingin. The girl resembled her mother. Perempuan itu menuruni ibunya. Why were you absent yesterday? Mengapa kamu absen kemarin? I have an idea. Saya punya ide. Let's have lunch. Ayo makan siang. I belong to the baseball team. Saya dari tim baseball. You may give the book to whoever wants it. Kamu boleh memberikan buku ini kepada siapapun yang menginginkannya. Take care. Hati-hati. He was born in Africa. Dia lahir di Afrika. Prices have jumped. Harga-harga melambung tinggi. She went from London to Paris. Dia pergi dari London ke Paris. This is the biggest cat that I've ever seen.
Ini adalah kucing terbesar yang pernah saya lihat. What is your address? Di mana alamatmu? The building was built in 1960. Bangunan itu didirikan pada tahun 1960. Your dog always barks at me. Anjingmu selalu menggonggong pada saya. The knife is not sharp. Pisau itu tidak tajam. I don't like to speak in public. Saya tidak suka berbicara di depan umum. My father's hobby is fishing. Hobi ayah saya adalah memancing. I will come with you. Saya akan pergi dengan kamu. I can read Spanish easily. Saya bisa membaca bahasa Spanyol dengan mudah. Please open the window. Tolong buka jendelanya. Please turn on the TV. Tolong nyalakan TV. What's in the box? Apa yang ada di dalam kotak? He is introverted. Dia orang yang tertutup. Is it still raining? Apakah masih hujan? My stomach is growling. Perut saya sedang menggeram. Give me a hand with this bag. Tolong bantu saya mengangkat tas ini. She refused his proposal. Dia menolak lamarannya. The fruit went bad. Buah-buah itu menjadi busuk. He came back from America. Dia baru saja kembali dari Amerika. It seems to me that he is honest. Di mata saya, dia terlihat jujur. I felt hungry. Saya merasa lapar. She left me a note. Dia meninggalkan catatan untuk saya. I'm glad you enjoyed it. Saya senang kamu menikmatinya. I turned the doorknob. Saya memutar knop pintu. I can't help it. Saya tidak bisa menolongnya. I can't do it. Saya tidak dapat melakukannya. I would like to go fishing, if possible. Saya ingin pergi memancing jika memungkinkan. I'm terribly sorry. Saya sangat minta maaf. He is still young. Dia masih muda. We lost the game. Kami kalah dalam permainan itu. His temperature is normal. Suhunya normal. Were you at home last night? Apakah kamu berada di rumah kemarin malam? He is crazy about baseball. Dia sangat menggemari baseball. You will stay at home. Kamu akan tinggal di rumah. Never tell a lie. Jangan pernah berbohong. I stayed up late last night. Saya begadang hingga larut kemarin malam. Do you know how to play chess? Apakah kamu tahu cara bermain catur? The milk tastes sour. Susu ini terasa asam. I don't feel like eating out this evening. Saya tidak ingin makan di luar sore ini. I failed the tests. Ujian saya gagal. Anybody can do that. Siapapun bisa melakukan itu. We played soccer yesterday. Kami bermain sepak bola kemarin. Do you smoke? Apakah kamu merokok? What did he say? Apa yang dia katakan? My mother has 4 brothers. Ibu saya punya 4 saudara laki-laki. Hold on to the rope. Pegangan pada tali. She plays the guitar. Dia bermain gitar. She turned down my offer.
Dia menolak penawaran saya. You'll get well soon. Kamu akan segera sembuh. I heard someone calling my name. Saya mendengar seseorang memanggil nama saya. Now stop crying. Berhenti menangis sekarang. All our plans went wrong. Semua rencana kita gagal. Who painted these pictures? Siapa yang menggambar lukisan ini? What is in this box? Apa yang ada di dalam kotak ini? He ran as fast as he could. Dia lari secepat yang dia bisa. How long will you stay here? Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Would you please turn down the TV? Apakah kamu bisa mengecilkan suara TV? I'll do my best. Saya akan melakukan yang terbaik. It took 5 minutes to get to the station. Dibutuhkan waktu 5 menit untuk sampai ke stasiun. He was married to her sister. Dia menikahi saudara perempuannya. We thought that you were married. Kami kira kamu sudah menikah. She follows her brother wherever he goes. Dia mengikuti kakaknya kemanapun dia pergi. The girls began to laugh. Perempuan-perempuan itu mulai tertawa. Where is the end of this line? Di mana akhir dari garis ini? I have been studying for 2 hours. Saya telah belajar selama 2 jam. You may go there. Kamu boleh pergi ke sana. You must keep your room clean. Kamu harus menjaga kebersihan kamarmu. Don't stop here. Jangan berhenti di sini. They are not interested in saving money. Mereka tidak tertarik untuk menabung. What's your name? Siapa namamu? Here's some water. Ini air untukmu. Did you hear someone ring the doorbell? Apakah kamu mendengar seseorang membunyikan bel pintu? You are no younger than I am. Kamu tidak lebih muda dari saya. She wears a lot of makeup. Dia memoleskan terlalu banyak dandanan. I'm from Tokyo. Saya berasal dari Tokyo. Where do you want to go? Kemana kamu ingin pergi? I wish I could. Saya harap saya bisa. He is her friend. Dia adalah temannya. Not all children like apples. Tidak semua anak-anak suka apel. A piano is expensive. Sebuah piano sangat mahal harganya. Why do you say that? Mengapa kamu berkata begitu? I haven't finished my homework yet. Saya belum menyelesaikan pekerjaan rumah saya. She hung the calendar on the wall. Dia menggantung kalender di dinding. My family goes to Italy every year. Keluarga saya pergi ke Italia setiap tahun. She adores cats. Dia menyukai kucing. Is this your first trip abroad? Apakah ini pertama kalinya kamu bepergian ke luar negeri? The dog walked across the street. Anjing itu menyeberangi jalan. This book isn't interesting at all. Buku ini tidak menarik sama sekali. I am going to buy a new car. Saya akan membeli mobil baru. There is no meat left in the fridge. Tidak ada daging tersisa di kulkas. He advised her to stop drinking. Dia menasihatinya untuk berhenti minum alkohol. Would you like another apple? Apakah kamu ingin apel lagi? You and I have something in common. Kamu dan saya memiliki persamaan.
He knocked his knee against the chair. Lututnya terantuk kursi itu. He got angry. Dia marah. I'm coming. Saya sedang datang. I'll come back. Saya akan kembali. The train was crowded. Di dalam kereta sangat ramai. I'd like to see the doctor soon. Saya ingin segera menemui dokter. Did you telephone him? Apakah kamu menghubunginya? I object to her going there alone. Saya keberatan dia pergi ke sana sendirian. It may rain tomorrow. Besok mungkin turun hujan. Is the dog swimming? Apakah anjing itu berenang? Do you want to sit down? Apakah kamu mau duduk? He often makes people angry. Dia sering membuat orang marah. I'm easygoing. Saya orang yang mudah bergaul. Please take one. Silahkan ambil satu. The telephone rang several times. Telepon itu berdering beberapa kali. What is the difference between A and B? Apa perbedaan antara A dan B? I quit smoking 2 years ago. Saya berhenti merokok 2 tahun yang lalu. I don't like this jacket. Saya tidak suka jaket ini. Do it right now, before you forget. Kerjakan sekarang, sebelum kamu lupa. Is he right? Apakah dia benar? I can't swim. Saya tidak bisa berenang. A strong wind was blowing. Angin kencang sedang bertiup. This bridge was built 2 years ago. Jembatan ini dibangun 2 tahun yang lalu. What are your strong points? Apa kelebihanmu? He seems honest. Kelihatannya dia jujur. Make a copy of this report. Buat salinan laporan ini. How embarrassing. Sangat memalukan. It is Monday today. Hari ini hari Senin. How did you come to know each other? Bagaimana kalian bisa kenal satu sama lain? He uses honey instead of sugar. Dia menggunakan madu daripada gula. He does not know English, much less French. Dia tidak tahu bahasa Inggris, sama halnya dengan bahasa Prancis. He overcame many difficulties. Dia mengatasi banyak kesulitan. He cheated on the biology exam. Dia menyontek saat ujian biologi. Thank you for today. Terima kasih untuk hari ini. What time do we leave tomorrow? Jam berapa kita berangkat besok? Have you ever seen a panda? Pernahkah kamu melihat panda? Any day will do, except Monday. Setiap hari boleh, kecuali hari Senin. We sat down face to face. Kami duduk berhadapan. I can't sleep. Saya tidak bisa tidur. I am going to start. Saya akan memulainya. Tell me about it. Beritahu saya. Please pass me the sugar. Tolong berikan saya gula itu. Does this bus go to the beach? Apakah bus ini menuju ke pantai? It was raining yesterday. Kemarin hujan. Where can I rent a car? Di mana saya bisa menyewa mobil? It's up to you. Itu semua terserah padamu. Please lend me your car. Tolong pinjami saya mobilmu. He entered my room without permission.
Dia masuk ke kamar saya tanpa permisi. The door is open now. Pintu itu terbuka sekarang. I shouldn't have gotten up so early. Seharusnya saya tidak bangun terlalu pagi. Hi, how are you? Hai, apa kabarmu? May I go to the toilet? Bolehkah saya pergi ke toilet? Beautiful day, isn't it? Hari yang indah, bukan? Are you working? Apakah kamu sedang bekerja? I'm glad to see you. Saya senang bertemu denganmu. There are 5 pencils here. Ada 5 pensil di sini. I mean no harm. Saya tidak bermaksud jahat. I have to go now. Saya harus pergi sekarang. His English is quite good. Bahasa Inggrisnya cukup bagus. Do as you like. Lakukanlah semaumu. I have many friends in foreign countries. Saya punya banyak teman di luar negeri. We have made friends with Tom. Kami telah berteman dengan Tom. Is this ball yours or hers? Apakah bola ini milikmu atau dia? What would happen? Apa yang akan terjadi? She spoke as though nothing had happened. Dia berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi. I've lost a little weight. Saya agak kurusan. I got married 8 years ago. Saya menikah 8 tahun yang lalu. I'm gaining weight. Berat badanku bertambah. Why are you so late? Mengapa kamu sangat terlambat? I have a dog. Saya punya seekor anjing. My sister is shorter than you. Saudara perempuan saya lebih pendek dari kamu. He began running. Dia mulai berlari. I want to eat something. Saya ingin makan sesuatu. Tomorrow is my day off. Besok saya cuti. She likes oranges. Dia suka jeruk. Put this sentence into English. Terjemahkan kalimat ini menjadi bahasa Inggris. The school is 2 kilometers ahead. Sekolah itu berada 2 kilometer di depan. A majority voted against the bill. Suara terbanyak menentang tagihan tersebut. I have an allergy to milk. Saya alergi susu. I got my right leg hurt in the accident. Kaki kanan saya terluka dalam sebuah kecelakaan. The Netherlands is a small country. Belanda adalah negara kecil. He is very young. Dia sangat muda. Your dreams have come true. Mimpimu telah tercapai. I don't know whether to turn left or right. Saya tidak tahu mau belok ke kiri atau kanan. I saw a cat running after the dog. Saya melihat seekor kucing mengejar anjing. I'm not busy. Saya tidak sibuk. This bus can hold 50 people. Bus ini bisa mengangkut 50 orang. Why is it so hot? Mengapa sangat panas? This makes no sense. Ini tidak masuk akal. He was patient. Dia sabar. Which do you prefer, apples or bananas? Kamu lebih suka yang mana? Apel atau pisang? What happened? Apa yang terjadi? Take anything you want. Ambil saja apa yang kamu mau. Which is mine? Yang mana milik saya? I would like you to come with me. Saya ingin kamu pergi bersamaku.
We saw clouds above the mountain. Kami melihat awan di atas gunung. Take off your coat and make yourself at home. Lepas jaketmu dan buat dirimu senyaman di rumah. I used to take a walk every morning. Saya terbiasa berjalan kaki setiap pagi. He is good at driving. Dia pandai mengemudi. This house needs painting. Rumah ini membutuhkan cat. I awoke from a dream. Saya terbangun dari mimpi. He wants to see us again. Dia ingin berjumpa dengan kita lagi. Please close the door quietly. Tolong tutup pintu dengan pelan. It tasted sweet. Terasa manis. They have 2 daughters. Mereka punya 2 anak perempuan. I visited the village where he was born. Saya mengunjungi desa tempat saya lahir. I was not as strong as my father. Saya tidak sekuat ayah saya. You know quite a lot about sumo. Kamu tahu banyak tentang sumo. My homework is nearly complete. Pekerjaan rumah saya hampir siap. I want to go to America someday. Saya ingin pergi ke Amerika suatu hari nanti. The kid got hurt. Anak itu terluka. I wish I had a house of my own. Saya berharap saya punya rumah sendiri. I want to talk to you. Saya ingin berbicara dengan kamu. Don't be so angry. Jangan marah. The pain is getting worse. Rasa sakitnya semakin memburuk. My idea is quite different from yours. Ide saya cukup berbeda dengan idemu. You'd better not go there. Lebih baik kamu tidak pergi ke sana. He usually gets up at 6. Biasanya dia bangun jam 6. He is taking a walk. Dia sedang berjalan-jalan. Put that in writing. Uraikan itu dalam tulisan. This table is reserved. Meja ini sudah dipesan. It is likely to rain today. Hari ini kelihatannya akan hujan. He has been studying for 2 hours. Dia telah belajar selama 2 jam. What a beautiful flower. Bunga yang sangat indah. He speaks French. Dia berbahasa Prancis. Why are you so angry with him? Mengapa kamu sangat marah padanya? We have had plenty of snow this year. Tahun ini ada banyak salju. We didn't know what to do. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. The girl resembles her mother. Perempuan ini menyerupai ibunya. A horse runs quickly. Seekor kuda berlari cepat. I am tired of reading. Saya lelah membaca. He is very a dangerous man. Dia adalah pria yang berbahaya. You made a wise choice. Kamu membuat pilihan yang bijak. My telephone is out of order. Telepon saya rusak. I hope today's ball game won't be canceled. Saya harap permainan bola hari ini tidak dibatalkan. I went there yesterday. Saya pergi ke sana kemarin. I can't help crying. Saya tidak bisa berhenti menangis. My father smokes. Ayahku merokok. That shop has many customers. Toko itu punya banyak pelanggan. Do you see him often? Apakah kamu sering melihatnya? My sister is having a baby in June. Saudara perempuanku akan melahirkan di bulan Juni. How did you make it?
Bagaimana kamu membuatnya? Ask him where he parked his car. Tanya dia, di mana ia memarkir kendaraannya. It's secret. Itu rahasia. I can't do anything else. Saya tidak dapat melakukan apapun. I went to Boston by train. Saya menggunakan kereta api untuk pergi ke Boston. Please make the bed. Tolong rapikan ranjangnya. Somebody is playing the piano. Seseorang sedang bermain piano. Is he a teacher? Apakah dia seorang guru? It's very hot here. Di sini sangat panas. This is too easy for him. Ini terlalu gampang baginya. You like English, don't you? Kamu suka bahasa Inggris, bukan? When did you see them first? Kapan pertama kali kamu melihat mereka? If only I could speak English. Jika saja saya bisa berbahasa Inggris. He plays golf on weekends. Dia bermain golf saat akhir minggu. The boy tried moving the heavy sofa. Laki-laki itu coba menggeser sofa yang berat. Cheese is made from milk. Keju terbuat dari susu. I'm too busy to help him. Saya terlalu sibuk untuk membantunya. That's his specialty. Itulah kelebihannya. Our refrigerator is out of order. Kulkas kita rusak. My wife will be glad to see you too. Istri saya sangat senang berjumpa dengan kamu juga. I nearly made a mistake. Saya hampir membuat kesalahan. Tom likes swimming. Tom suka berenang. I have a black and white dog. Saya punya anjing berwarna hitam dan putih. I must return home within a week. Saya harus kembali ke rumah dalam seminggu. Few people can speak a foreign language perfectly. Beberapa orang bisa berbicara bahasa asing dengan lancar. I'd like to call my parents. Saya ingin menelpon orang tua saya. I listen to the radio every night. Saya mendengarkan radio setiap malam. I will be back at 6:30. Saya akan kembali pada pukul 6:30. It's up to you to decide. Itu terserah pada keputusanmu. He was standing. Dia sedang berdiri. It's on the 8th floor. Itu ada di lantai 8. He broke the world record. Dia memecahkan rekor dunia. Don't ask me for money. Jangan minta uang pada saya. He is very depressed. Dia merasa sangat depresi. I need to get some sleep. Saya perlu tidur. My car was stolen last night. Mobil saya dicuri kemarin malam. He knows nothing about the plan. Dia tidak tahu tentang rencana tersebut. I was busy all day. Saya sibuk seharian ini. I can't stand the noise. Saya tidak tahan dengan suara ini. I have been ill in bed since last Friday. Saya terbaring sakit sejak Jumat lalu. Ask him when the next plane leaves. Tanya dia, kapan penerbangan berikutnya berangkat? He can drive a car. Dia bisa mengendarai mobil. She stayed at the hotel for several days. Dia tinggal di hotel selama beberapa hari. Tomorrow is Mother's Day. Besok adalah hari ibu. Mary can dance well.
Mary bisa menari dengan baik. This book isn't worth reading. Buku ini tidak layak dibaca. It is going to rain this afternoon. Hujan akan turun sore ini. Look at the map on page 62. Lihat peta di halaman 62. It's your turn to sing. Giliranmu untuk bernyanyi. Can I borrow your umbrella? Bolehkah saya meminjam payungmu? These grapes are ripe. Anggur-anggur ini telah masak. My hobby is collecting coins. Hobi saya adalah mengumpulkan koin. This book is yours. Buku ini adalah punyamu. Have you called her yet? Apakah kamu sudah menghubunginya? I'm very busy. Saya sangat sibuk. Eat everything. Makan semua. You will never realize what I went through. Kamu tidak akan menyadari apa yang telah saya alami. This is what I was waiting for. Ini yang saya tunggu-tunggu. My uncle gave me a camera. Paman saya memberikan saya sebuah kamera. It looks like snow. Itu terlihat seperti salju. What is she like? Seperti apa rupanya? I asked him to start at once. Saya minta dia untuk memulai sekaligus. The car is very fast. Mobil itu sangat cepat. The chili burnt my tongue. Cabai membakar lidah saya. I'll be with you in a second. Saya akan bersamamu sebentar lagi. As a matter of fact, it is true. Faktanya, hal itu benar. It's not my fault. Itu bukan salah saya. What's your daughter's name? Apa nama anak perempuanmu? I usually take a bath before going to bed. Saya biasanya mandi sebelum tidur. He is trusted by his parents. Kedua orang tuanya percaya padanya. The printer needs paper. Printer ini perlu kertas. I will introduce her husband to you. Saya akan memperkenalkan suaminya padamu. He explained the matter to me. Dia menjelaskan masalah itu pada saya. It smells delicious. Aromanya lezat. Please answer the phone. Tolong jawab telepon itu. These books are ours. Buku-buku ini adalah punya kita. How long have you known her? Berapa lama kamu mengenal dia? I have a suggestion. Saya punya saran. Every door in the house is locked. Setiap pintu di rumah dikunci. We would like to stay here tonight. Kami ingin menginap di sini malam ini. He made an apology. Dia meminta maaf. It rained hard all day. Sepanjang hari turun hujan deras. My father died of lung cancer. Ayah saya meninggal karena kanker paru-paru. Don't turn off the light. Jangan matikan lampu. Choose between these two. Pilih di antara dua ini. Everybody wants to be happy. Setiap orang ingin bahagia. There is a page missing. Ada halaman yang hilang. I got acquainted with her in France. Saya kenal dia sewaktu di Perancis. My mother cut the cake. Ibu saya memotong kue. They were listening to the radio. Mereka sedang mendengar radio. I can peel an apple. Saya dapat mengupas apel. Take it easy. Santai saja.
Which company do you work for? Di perusahaan mana kamu bekerja? Her books sell pretty well. Bukunya cukup laris terjual. I have a tourist visa. Saya punya visa turis. Are they Japanese? Apakah mereka orang Jepang? What do you mean? Apa maksud kamu? It's a long way from here to school. Perjalanan dari sini ke sekolah jauh. Why don't you come to the movies with me? Mengapa kamu tidak pergi ke bioskop saja bersama saya? I have a pretty dog. Saya punya seekor anjing yang cantik. I wish our classroom were air-conditioned. Saya harap ruang kelas kita ber-AC. We found out where he lives. Kami telah menemukan tempat dia tinggal. This is an automatic door. Ini adalah pintu otomatis. This blouse is cotton. Blus ini terbuat dari katun. Time is the most precious thing. Waktu adalah hal yang sangat berharga. My sister takes piano lessons twice a week. Saudara perempuanku les piano 2 kali seminggu. I'm sorry to hear that. Saya turut berduka mendengarnya. He's always short of money. Dia selalu kekurangan uang. I will never tell. Saya tidak akan pernah mengatakannya. I go to my father's place twice a year. Saya pergi ke tempat ayah 2 kali dalam setahun. Don't forget to write to me. Jangan lupa untuk menulis surat. You have made the very same mistake again. Kamu membuat kesalahan yang sama lagi. Please take care of yourself. Tolong jaga dirimu. Will you have another cup of milk? Apakah kamu ingin minum segelas susu lagi? Where will you have lunch today? Di mana kamu akan makan siang hari ini? My house is big. Rumah saya besar. I'll call again later. Saya akan menelepon lagi nanti. Where did you see the woman? Di mana kamu melihat wanita itu? Have you ever been to Tokyo? Apakah kamu pernah ke Tokyo? I've caught a cold. Saya flu. My dream is to be a firefighter. Impian saya adalah menjadi pemadam kebakaran. I left my dictionary downstairs. Saya meninggalkan kamus di lantai bawah. She reluctantly went by herself. Dia pergi sendirian dengan enggan. Have you finished reading the novel? Sudahkah kamu selesai membaca novel? I saw him jump. Saya melihatnya melompat. Who broke the vase? Siapa yang memecahkan vas? Would you please write your name here? Bisakah kamu menuliskan namamu di sini? She got up at 7 in the morning. Dia bangun pada pukul 7 pagi hari. I bought a few eggs and a little milk. Saya membeli beberapa telur dan sedikit susu. I don't know French. Saya tidak tahu bahasa Prancis. I'm planning to study tonight. Saya berencana untuk belajar malam ini. Shut your mouth. Tutup mulutmu. She is awkward. Dia canggung. It's a pity that you can't come. Sayang sekali kamu tidak bisa datang. I helped him yesterday. Saya membantunya kemarin. What are you waiting for? Apa yang kamu tunggu? I want to marry you. Saya ingin menikahimu. I like that young man. Saya suka pria muda itu.
Something's wrong with my email. Ada yang salah dengan email saya. I will give it to you. Saya akan memberikannya padamu. What did you talk about? Apa yang kamu bicarakan? He was sitting on a bench. Dia duduk di bangku. I arrived just in time for the plane. Saya tiba tepat waktu di pesawat. When does it end? Kapan ini akan berakhir? Do you mind if I open the window? Apakah kamu keberatan jika saya membuka jendela? Tell me the story. Beritahu saya ceritanya. Your dress is very nice. Gaun kamu sangat bagus. Tell me what you want. Beritahu saya apa yang kamu mau. By the way, where are you from? Ngomong-ngomong, dari mana kamu? He does not smoke. Dia tidak merokok. It seems warm outside. Kelihatannya di luar hangat. He was right after all. Lagi pula, dia memang benar. I'm still busy. Saya masih sibuk. Let me handle this. Biar saya menangani ini. My father made me wash the car. Ayah menyuruh saya mencuci mobil. I can understand him perfectly. Saya bisa memahami dia sepenuhnya. We've already done our work. Kami telah menyelesaikan pekerjaan kami. Can you do this problem? Bisakah kamu menyelesaikan soal ini? You are absolutely right. Kamu memang benar. We reached London at midnight. Kami sampai di London pada tengah malam. I want to drive. Saya ingin berkendara. This cake is sweet. Kue ini manis. You can study here. Kamu bisa belajar di sini. Once more, please. Tolong, sekali lagi. She looks very lovely. Dia sangat menawan. I'd prefer meat to fish. Saya lebih suka daging daripada ikan. She can't swim. Dia tidak bisa berenang. Your bike is better than mine. Sepedamu lebih baik dari punya saya. I play video games. Saya bermain video game. He has a very expensive watch. Dia memiliki jam tangan yang mahal. I called for help. Saya minta pertolongan. I wonder if she will marry him. Aku ingin tahu apakah dia akan menikahinya. What are you interested in? Kamu tertarik akan hal apa? Were you with anyone? Apakah kamu bersama seseorang? I'll miss you. Saya merindukanmu. He walked home. Dia berjalan pulang. He sent a card to Mary. Dia mengirim kartu kepada Mary. Excuse me, but may I open the window? Permisi, bolehkah saya membuka jendela? He decided to go abroad. Dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri. The work is now in progress. Pekerjaan itu sedang dalam proses sekarang. He rang the doorbell. Dia membunyikan bel pintu. I play tennis. Saya bermain tenis. Have you ever been to Africa? Apakah kamu pernah ke Afrika? How much is this tie? Berapa harga dasi ini? It was so dark that they could hardly see. Sangat gelap, sehingga mereka susah melihat. I met nobody on my way home. Saya tidak bertemu dengan siapapun dalam perjalanan ke rumah.
He accepted the job. Dia menerima pekerjaan itu. It's the 3rd of October. Ini tanggal 3 Oktober. He couldn't understand the sentence. Dia tidak memahami kalimat itu. Who is that woman? Siapakah wanita itu? They went to the zoo by bus yesterday. Mereka menggunakan bus untuk pergi ke kebun binatang kemarin. He didn't say a word. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. When would it be convenient for you? Kira-kira kapan waktu yang memungkinkan untukmu? She is good at speaking English. Dia pandai berbahasa Inggris. Let's split the bill. Ayo, bagi tagihan ini. I want to learn how to swim. Saya ingin belajar cara berenang. He is a good violinist. Dia adalah seorang pemain biola yang mahir. I am tied up at the office. Saya sangat sibuk di kantor. He knows a lot of people. Dia mengenal banyak orang. She is about to leave. Dia akan pergi. He was at home. Dia berada di rumah. He laughed in spite of himself. Dia tertawa meskipun tidak direncanakan. It doesn't matter where he comes from. Tidak peduli dari mana dia datang. May I ask you something? Bolehkah saya menanyakanmu sesuatu? No matter where you go, I'll follow you. Tidak peduli kemanapun kamu pergi, saya akan mengikutimu. There is an orange on the table. Ada jeruk di atas meja. That's what we want to know. Itulah yang ingin kami ketahui. You were wrong after all. Bagaimanapun, kamu tetap salah. What did the doctor say? Apa yang dikatakan dokter? Wash your hands well. Cuci tanganmu dengan bersih. He promised to come, but he didn't come. Dia berjanji untuk datang, tetapi dia tidak datang. This is a book. Ini adalah sebuah buku. Children should play outside. Anak-anak perlu bermain di luar. This is the book that I told you about. Ini adalah buku yang saya ceritakan kepadamu. Take good care of yourself. Jaga dirimu baik-baik. Talking in the library is not allowed. Berbicara di dalam perpustakaan tidak diperbolehkan. The man robbed him of all his money. Pria itu merampok semua uangnya. I speak a little Japanese. Saya bisa bicara sedikit bahasa Jepang. I'll be busy tomorrow. Saya sibuk besok. We were in a hurry. Kami sedang terburu-buru. Are you busy now? Apakah kamu sibuk sekarang? Let me see it. Biarkan saya melihatnya. Were you playing tennis yesterday morning? Apakah kamu bermain tenis kemarin pagi? I don't know if she will come. Saya tidak tahu apakah dia akan datang. I don't like it at all. Saya tidak menyukainya sama sekali. She went home. Dia pulang ke rumah. He is stronger than I am. Dia lebih kuat dari saya. I don't like her. Saya tidak suka dia. I have a headache. Saya sakit kepala. Tom likes to play baseball. Tom suka bermain baseball. She decided not to attend the meeting. Dia memutuskan untuk tidak menghadiri rapat.
Would you lend me your pen? Bisakah kamu meminjamkan pen pada saya? He didn't answer my question. Dia tidak menjawab pertanyaan saya. Bread is made from wheat. Roti terbuat dari gandum. Follow his example. Ikuti contohnya. Hey, where are you going? Hei, kemana kamu akan pergi? Whose room is this? Ruangan siapa ini? I will do it myself. Saya akan melakukan ini sendiri. Tom finally gave up smoking. Akhirnya Tom berhenti merokok. We have few opportunities to speak German. Kita memiliki beberapa kesempatan untuk berbahasa Jerman. How far is it from here? Berapa jauh dari sini? The airplane soon went out of sight. Pesawat terbang itu hilang dari pandangan. I raised my hand to ask a question. Saya mengangkat tangan untuk menanyakan pertanyaan. Don't worry about that. Jangan mengkhawatirkan itu. You can go to the station by bus. Kami bisa menggunakan bus untuk pergi ke stasiun. I hurried in order to catch the first train. Saya bergegas untuk naik kereta yang pertama. Who broke this window? Siapa yang memecahkan kaca ini? My mother is 2 years younger than my father. Ibu saya 2 tahun lebih muda dari ayah saya. I will accompany you. Saya akan menemanimu. You must pay attention to him. Kamu harus memperhatikan dia. The shop was closed when I went there. Toko itu tutup ketika saya ke sana. Don't make a mistake. Jangan membuat kesalahan. I'm afraid it will rain. Saya takut akan hujan. I have an appointment with him at 6. Saya punya janji temu dengannya pada pukul 6. Will you stay at home? Apakah kamu akan tinggal di rumah? Tom was sick in bed last Sunday. Tom terbaring sakit di tempat tidur hari Minggu kemarin. He feels very happy. Dia merasa sangat senang. We will keep it for you until you leave. Kami akan menyimpannya untukmu hingga kamu pergi. Do you know the reason? Apakah kamu tahu alasannya? She can play the piano very well. Dia bisa bermain piano dengan mahir. Have you ever returned home before 7? Pernahkah kamu kembali ke rumah sebelum pukul 7? He writes books. Dia menulis buku. He painted the ceiling blue. Dia mengecat plafon dengan warna biru. Who painted this picture? Siapa yang melukis gambar ini? I can't check my mail because the server is down. Saya tidak bisa mengecek email karena jaringan sedang melambat. I neither smoke nor drink. Saya tidak merokok dan minum minuman keras. The twins look exactly alike. Kembar itu kelihatan sangat mirip. Can you pick me up at the station? Apakah kamu bisa menjemput saya di stasiun? Come again tomorrow. Kembali lagi besok. I guess that she is 40. Saya terka dia berusia 40 tahun. I want to close my account. Saya ingin menutup akun saya. He ran into the room. Dia berlari ke kamar itu. I often see him. Saya sering melihatnya. I didn't take part in the conversation. Saya tidak ikut serta dalam percakapan itu. It's not so far. Itu tidak begitu jauh. I bought it.
Saya membelinya. Could you drive more slowly? Bisakah kamu berkendara dengan pelan? I'm free now. Saya bebas sekarang. I have no money to buy the dictionary. Saya tidak punya uang untuk membeli kamus. I think we had better wait another 30 minutes. Saya pikir kita lebih baik menunggu 30 menit lagi. This room doesn't get a lot of sun. Ruangan ini tidak mendapat banyak sinar matahari. Elephants live in Asia and Africa. Gajah hidup di Asia dan Afrika. Does she speak French? Apakah dia berbahasa Prancis? I like skiing very much. Saya sangat suka bermain ski. Do they sell notebooks at that store? Apakah mereka menjual laptop di toko itu? Those books are mine. Buku-buku itu milik saya. He has a passive character. Dia memiliki karakter yang pasif. I'm proud of you. Saya bangga kepadamu. I want a good dictionary. Saya menginginkan kamus yang bagus. Where have you been this week? Kemana saja kamu seminggu ini? You look sick. Kamu kelihatan sakit. Thank you in advance. Terima kasih sebelumnya. Would you like me to help you? Apakah kamu ingin saya membantumu? Answer the phone. Jawab teleponnya. He is a student at a high school. Dia adalah murid SMA. Keep your room clean. Jaga kebersihan kamarmu. Our children like dogs, but I prefer cats. Anak-anak kami menyukai anjing, tapi saya lebih suka kucing. She doesn't understand me either. Dia tidak memahami saya juga. I fell asleep before my father came home. Saya tertidur sebelum ayah pulang ke rumah. My little brother can read English. Saudara laki-laki saya bisa membaca dalam bahasa Inggris. I'm not always at home on Sundays. Saya tidak selalu di rumah pada hari Minggu. I hope that you will get well soon. Saya harap kamu akan cepat sembuh. How's business? Bagaimana bisnismu? I don't like cheese very much. Saya tidak terlalu suka keju. Wouldn't you like another glass of beer? Apakah kamu ingin segelas bir lagi? You can do it, can't you? Kamu bisa melakukannya, bukan? I also like cake. Saya juga suka kue. This book is not for sale. Buku ini tidak untuk dijual. This house has 2 bathrooms. Rumah ini memiliki 2 kamar mandi. When was it built? Kapan ini dibangun? They have English lessons 3 times a week. Mereka mengikuti les Inggris 3 kali seminggu. I'd like to see you again next week. Saya ingin bertemu kamu lagi minggu depan. I hope you're having fun. Saya harap kamu bersenang-senang. He seemed to have been very happy. Dia kelihatan sangat bahagia. Asia is much larger than Australia. Asia lebih besar dari Australia. I'm waiting for the bus. Saya sedang menunggu bus. She has flowers in her hand. Dia memegang bunga di tangannya. He was elected president. Dia terpilih menjadi presiden. Due to bad weather, the plane was late. Karena cuaca buruk, pesawat akan terlambat. You look pale.
Kamu nampak pucat. Many of us were tired. Kebanyakan dari kami merasa lelah. He is afraid of becoming sick. Dia takut sakit. You will soon adapt yourself to this new life. Kamu akan terbiasa dengan kehidupan barumu. I regret having said so. Saya menyesal telah berkata demikian. This newspaper is free. Koran ini gratis. This is a very old book. Ini adalah buku yang sangat tua. I didn't go to school last month. Saya tidak pergi ke sekolah bulan lalu. My headache has gone. Sakit kepala saya sudah hilang. I envy him. Saya iri padanya. He is the captain of the team. Dia adalah kapten tim. Nobody can break his record. Tidak ada yang bisa mengalahkan rekor dia. Is there a curfew? Apakah ada jam malam? Would you please stop talking? Bisakah kamu berhenti bicara? He died recently. Dia meninggal baru-baru ini. Did you call your friend in Canada? Apakah kamu menghubungi temanmu di Kanada? He came to see me. Dia datang melihat saya. He doesn't seem to be an American. Dia kelihatannya bukan orang Amerika. I usually eat out. Saya biasanya makan di luar. My work is finished. Pekerjaan saya sudah siap. I will be here from Monday to Thursday. Saya ada di sini dari hari Senin hingga Kamis. I want you to tell me the truth. Saya ingin kamu menceritakan yang sesungguhnya. He was busy yesterday afternoon. Dia sibuk kemarin sore. I wonder if the plane will arrive on time. Saya ingin tahu apakah pesawat akan tiba tepat waktu. Please follow me. Silahkan ikut saya. I had all my clothes washed by my mother. Pakaian saya dicuci oleh ibu saya. I told him to come. Saya menyuruhnya datang. What are you going to have? Apa yang akan kamu miliki? I need a new bicycle. Saya butuh sepeda baru. How's the weather in New York? Bagaimana cuaca di New York? How unlucky I am. Benar-benar tidak beruntung. Don't leave the window open. Jangan membiarkan jendela terbuka. What is the name of that river? Apa nama sungai itu? I'm not a student. Saya bukan seorang murid. He knows a lot about animals. Dia tahu banyak tentang hewan. What are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? He often goes to Tokyo. Dia sering pergi ke Tokyo. The policeman was off duty. Polisi tersebut sedang cuti. He still writes to me from time to time. Dia masih mengirim kabar kepadaku dari waktu ke waktu. Few students knew his name. Beberapa murid tahu namanya. It almost never rains here. Di sini hampir tidak pernah hujan. I learned a lot from him. Saya belajar banyak darinya. There is no smoke without fire. Tidak ada asap tanpa api. I can't go, nor do I want to. Saya tidak bisa pergi, juga tidak ingin pergi. This song is very popular in Japan. Lagu ini sangat populer di Jepang. A sponge absorbs water. Spons menyerap air.
Whose bag is this? Tas siapa ini? Don't tell lies. Jangan menceritakan kebohongan. I can't stand up. Saya tidak dapat berdiri. That bridge is anything but safe. Jembatan itu tidak aman. I saw him just now. Saya melihatnya tadi. A mosquito just bit me. Seekor nyamuk baru saja menggigit saya. Paris is the capital of France. Paris adalah ibu kota Prancis. I want someone to talk to. Saya ingin berbicara dengan seseorang. That boy is running. Laki-laki itu sedang berlari. She rejected my proposal. Dia menolak proposal saya. I can't lift my right arm. Saya tidak bisa mengangkat lengan kanan saya. His aunt looks young. Bibinya nampak muda. This is a little gift for you. Ini hadiah kecil untukmu. I wish I could fly like a bird. Saya berharap bisa terbang seperti burung. Since I was thirsty, I drank water. Karena saya haus, saya minum air. He loves her. Dia mencintainya. One of these two answers is right. Satu dari dua jawaban ini benar. Has the movie started yet? Apakah film itu sudah mulai? How long is he going to stay in Japan? Berapa lama dia akan tinggal di Jepang? He got up earlier than usual. Dia bangun lebih pagi dari biasanya. The girl's eyes were filled with tears. Mata gadis itu dipenuhi air mata. Tom is eager to buy a new car. Tom sangat ingin membeli mobil baru. Read after me. Ikuti saya membaca. Come to my house this afternoon. Datanglah ke rumahku sore ini. I don't like this sweater. Saya tidak suka sweater ini. That kind of dress is now in fashion. Jenis gaun tersebut sedang populer. We had lunch at noon. Kami makan siang saat tengah hari. It's unusual for him to get up early. Tidak biasanya dia bangun pagi. I hurt my elbow. Saya melukai siku saya. What did you eat for breakfast? Apa yang kamu makan untuk sarapan? What time is it? Pukul berapa sekarang? I need some paper. Saya butuh beberapa kertas. Get me a chair, please. Tolong, ambilkan saya kursi. They never tell a lie. Mereka tidak pernah mengatakan kebohongan. He lives next to me. Dia tinggal di sebelah rumah saya. Take off your socks, please. Tolong lepaskan kaos kakimu. Where should we go? Kemana kita harus pergi? I want a tie to go with this suit. Saya ingin memadukan dasi dengan setelan ini. Aren't you thirsty? Apakah kamu haus? I'm not in favor of such a plan. Saya tidak menyukai rencana tersebut. Come and see me. Datang dan jumpai saya. Can you run fast? Bisakah kamu berlari cepat? Who will look after your dog? Siapa yang akan merawat anjingmu? What are you doing? Apa yang kamu lakukan? I know none of them. Saya tidak mengenal satupun dari mereka. Our project failed. Proyek kita gagal. She kept him waiting for a long time.
Dia membuatnya menunggu lama. I am 16 years old. Saya berusia 16 tahun. This book seemed interesting. Buku ini kelihatannya menarik. He comes back from Sydney today. Dia kembali dari Sydney hari ini. Black cloth absorbs light. Pakaian hitam menyerap cahaya. Do you know when she will come? Apakah kamu tahu kapan dia akan datang? Could you sign here? Bisakah kamu tanda tangan di sini? I'm very glad to see you. Saya sangat senang bertemu Anda. I went hiking. Saya pergi mendaki. My father insisted that we should go. Ayah saya bersikeras bahwa kita harus pergi. I helped her wash dishes. Saya membantunya mencuci piring. What time will dinner be served? Jam berapa makan malam akan dihidangkan? He grows rice. Dia menanam padi. I persuaded him to take part in it. Saya membujuk dia untuk berpartisipasi. Those books are theirs. Buku-buku itu milik mereka. See if the gas is turned off. Coba lihat apakah gas sudah ditutup. He carried a bag full of apples. Dia membawa tas penuh dengan apel. What time did you arrive there? Pukul berapa kamu sampai di sana? He has his own car. Dia memiliki mobilnya sendiri. The plane flew over the mountain. Pesawat terbang itu terbang di atas gunung. You left your lights on. Kamu membiarkan lampu menyala. By the way, are you free this afternoon? Ngomong-ngomong, apakah kamu senggang sore ini? Here is my bicycle. Ini sepeda saya. She traveled all over the world. Dia berkeliling dunia. This shirt is too small for me to wear. Pakaian ini terlalu kecil untuk saya pakai. Those are their books. Itu adalah buku mereka. He asked her if she knew him. Dia menanyakan apakah dia mengenalnya. She is carrying a backpack on her back. Dia memakai tas ransel di punggungnya. He is a clever boy. Dia adalah laki-laki yang pintar. His hands were empty. Tidak ada apa-apa di tangannya. My brother was killed in a traffic accident. Saudara laki-laki saya terbunuh akibat kecelakaan lalu lintas. This is my daughter. Ini adalah anak perempuan saya. She kicked the door. Dia menendang pintu. The brake didn't work. Remnya tidak berfungsi.